now on, whenever a human speaks to you, you will be able to read their current thoughts. You take care of getting the lands. It's imperative. I'll take care of preparing our departure. She has to pay for all the harm she's done to me. Meanwhile, let us remain on our guard against any last-minute surprises. I know my brother well. He never prepares for war if he has no chance of winning. Finding out that I'm a demon makes no difference. I haven't come all this way just to fail so close to the goal. If I'm asking you all these things, it's for your own good, you know. You are keeping up the good work, I see. But I'm telling you, keep your guard up. Everyone is rather on edge right now. Don't make me your competition, de Richet. You are no match. Trust yourself. It's all already in there. Muy buenos a todos, chicos y chicas, y bienvenidos a mi canal. Soy Blanca y aquí os traigo el 14º capítulo de The Council. Y como veis, pues estamos en la salita 24 de enero de 1793, justo a punto de empezar la última parte de la conferencia, si no me equivoco. My friends, here we all are. We are about to definitively shelve Lord Mortimer's absurd project regarding Louisiana. It will only take one of you to oppose it, and we have won. The vote is to be held shortly, so we must keep our guard up. I'm sure Mortimer's preparing something. Don't worry, Sir Gregory. Nothing can stop us now. Beware, Johann. We mustn't underestimate him. So, I'll ask you to return to your rooms and stay there until the conference. And if one of Mortimer's team comes knocking at your door, no matter what, do not open it under any circumstance. Don't give them the opportunity to manipulate you. Is that clear? Understood. Good. Count on me. As you wish. Right. Let us adjourn. Louis, stay on a moment, if you would. I need to speak to you. Yes. What can I do for you? I've known my brother for a long time. I'm sure he has a plan. I'd like you to go and see each member of our group and make sure they remain loyal. Deme la reacción de mi padre. Do you think my father's going to try to turn some of them to his side? Turn them or get rid of them, I don't know. One thing's for sure. I doubt William will give up without a fight. He'll try something. I'll keep him busy while you check on all of our group. Can I trust you? Of course. If there is a traitor in our group, find out who it is, Louis. Find them, then come back and let me know. I'll deal with them personally. I want a landslide victory. I want to teach William a lesson. Wait a minute. Isn't the Duchess supposed to be here? No, she's resting in her room. I confess I'm a little worried about her mental health. She's going through a very difficult time at the moment, and I wouldn't want my brother to exploit her fragility. I'll go now. Thank you, Louis. See you in a while. Bueno, no tenemos ningún manuscrito ni nada que equipar. Me faltan, creo que 3, porque hay 2 que no puedes conseguirlos en ninguna partida, porque son en función de lo que tú escojas, pero hay 3 que no he encontrado y no sé cuáles son, la verdad. Me da rabia, pero no puedo hacer nada al respecto. Comprueba la lealtad hacia Holmes de Manuel Godoy, Josep Piaggi, George Washington, Lady Hillsborough y Johann von Bollner. Yo creo que Manuel Godoy va a traicionarnos porque vimos muchas cosas que lo sugieren en su habitación. Y ya sabéis que el tema de las habitaciones da pistas sobre el carácter del personaje. Chronicles of the Amber A ver, Princess. aquí hay As algo I que antes recall, no estaba. Dorfin was my favorite Bueno, character. tenemos un nuevo libro. Libro sobre la caza. Gastón Phoebus, 1387-1389. Libro de referencia para todos aquellos entusiastas de la caza. Y nos da observación. Como veis, importante, tenemos la lanza de Longino y el clavo. ¿Vale? Y luego esta llave de la puerta interior de la habitación de Napoleón. Es verdad.
Ya no me acordaba de eso. Dejadme que revise por si hay algo nuevo por aquí, que ya habéis visto que teníamos un libro nuevo. ¿Aquí podemos entrar? No. A la sala de conferencias parece que de momento no podemos pasar. Por aquí algo. No veo nada nuevo. Ya os digo, a lo mejor nos sorprendemos, pero yo... Si hay por alguien por el que lo puedo apostar, es por Napoleón. Y luego Washington porque lo convencimos nosotros, pero realmente hemos conseguido convencerle. No lo sé. Have you seen everyone? No, todavía no. Vale, o sea que tenemos que venir, supongo, a hablar con Holm una vez que los hayamos investigado a todos, me imagino, o algo así. Vale. Bueno, es que estamos a tope de todo. Esto, bueno, en función, si es... Mira, justo. Consume without excess. Sabéis que nos faltan vulnerabilidades de los sirvientes, pero es que ahora mismo estamos a tope. A lo mejor, después de la charla con los diferentes miembros, pues vamos un poco peor de puntos y sí que nos puede servir. O... Vamos, porque yo los quiero sacar, lo que pasa es que no quiero desaprovechar que ya sabéis, por ejemplo, lo de las invulnerabilidades y tal, que funciona muy bien con eso. Lo que yo no sé es si, por ejemplo, ahora podremos... O sea, ¿por aquí nos deja? Sí. Me gustaría saber si podemos ir fuera, porque os acordáis que este hombre está pensando en coger el Alacif, que está oculto. O sea, que Von Bollner iba a ocultar el Alacif antes de la conferencia. Entonces la conferencia va a ser en cuanto se haga de día. Esta es la última noche, como ha dicho Sir Gregory. Entonces yo creo que vamos, o vamos ahora o no sé cuándo podremos ir. Ya os digo que no lo sé, ¿vale? Porque no me acuerdo de mi primera partida cuando fue esto, lo de la duquesa del zorro. Hubo un punto en el que Luis dijo lo de que todavía no... Ahora, creo que es ahora. What is... Yes! Yes! At last I found it! Alazif! Well, you gotta admit, you did give us a run for our money. Huh? A page has been torn out. ¿Por qué? Objeto añadido al inventario, el Alacif. ¡Ah! No me acordaba de esto. Han arrancado una página del Alacif, más un punto de habilidad en erudición, en ocultismo, engaño, ciencias, persuasión, lógica, distracción, psicología, lingüística, política, observación, manipulación, protocolo, inquisición y agilidad. Creo que esos son prácticamente todos, ¿no? Y bueno, aquí lo tenemos... En lo que es el inventario, ¿vale? Un antiguo grimorio cerrado con 7 cerraduras, con tan solo mirar los siguientes como si te estuvieran observando. Y además hemos desbloqueado un nuevo rasgo, que es este, experto. Todas tus habilidades aumentan un punto porque has encontrado el Alacif. Oye, pues sinceramente estupendo, ¿no? La verdad es que os digo que no me acordaba si era ahora cuando lo recuperábamos. Si no... Simplemente dejad de echar un vistazo por si hay algo nuevo. Estaría bien que las cartas te dejaran leerlas ahora. O sea, por ejemplo, porque si no tenías lingüística o tal, hay muchas de las que te pierdes el contenido. Entonces, pues haberlo mirado quizá hubiera estado guay. Pero bueno, ya tenemos el Alacif también, lo cual está muy bien. O sea, tenemos la lanza, tenemos el Alacif. Nada, jalea real a tope. Estoy mirando por si acaso hubiera algo que nos pudiera servir, algún otro objeto. Porque vamos, ya hemos tirado hacia la recta final del juego, es el último episodio. Yo me imagino que aquí, por ejemplo, quizá ahora sí que puedas leerlo si no lo leíste en su momento. Lo de lo del suelo, la inscripción del suelo, que básicamente te viene a decir una de las inmunidades, perdón, de Lord Mortimer. ¿Alguna monedita por ahí? Yo creo que no. Bueno, pues vamos a ir hacia el saloncito a ver si hay alguien ahí.
Quiero ir a ver a Emily también, aunque no nos la haya mencionado. Louis, come closer. I'm warming myself up. I was unfortunate enough to step outside and now I'm freezing. No me esperaba. I wonder what he's been doing outside. Something to do with what Holm asked of him, maybe. He's back from the landing stage. Damn. He must have gone to deposit Al-Azif for someone to pick up. So, tell me, my friend, what can I do for you? And this is the scumbag that tried to poison me. A ver, yo personalmente no le voy a pegar por si acaso influye en si le podemos sacar información o no. Así que le voy a dar no vengarse. Sir Gregory has tasked me with making sure that all his allies don't change their minds over the conference. Oh, damn it. It drives me mad. How can Father doubt my loyalty to him for a single second? I have always been devoted to him, body and soul. Volner es hijo de Sir Gregory. ¿A quién va a votar? Are you still going to vote for Sir Gregory? Did he ask you? I knew it. You need have no fear. I've always been loyal to him. Very well. And what proof do you have? Absolutely none. And I couldn't care less about convincing you. On that note, see you later. Huh? Perhaps. What a scumbag. Bueno, no hemos sacado una leche. Podía haberle pegado una leche. O sea, válgame la redundancia. No le hemos sacado una leche y le podíamos haber pegado una leche. Sinceramente, a este simpático Von Volner. Me ha parecido ver algo brillando. Jalea, más jalea. No sé, a lo mejor podíamos haberle pegado. Y ya está. Es que Volner me cae un poco mal, he de decirlo. La cosa es, ¿qué va a pasar? A ver, por lo que hemos visto en su mente, parece que tiene clarísimo lo de Piaggi, que siempre he sido leal a él. O sea, Piaggi, perdón. A Gregory Hall, ¿no? O vamos, yo lo he entendido así, no sé. Vamos a ir por acá a ver si... Es que no sé dónde pueden estar repartidos los diferentes personajes. Eso está a tope. Este es el libro de los hermanos Miller. The Miller Brothers. Mother Yo pensé expressly que quizá en forbade algún me from punto reading nos it. dejaría cogerlo, pero parece que no. Creo que no hay nadie por aquí. Eso es... jalea. El libro ese. Nothing, nothing, nothing. ¿Por aquí? Nada, yo creo que si no hay nadie por estas zonas de aquí, que son como las más cercanas a las salidas, yo creo que no va a haber nadie. Me da ni a la nariz. Y eso era, daba a la nada. Ok. Y por aquí, por este lado, yo no veo a nadie desde luego. Así que vamos a entrar. Y solo nos falta comprobar la salida esta, que además nos permite subir ahora. Quizá podríamos aprovechar que hemos perdido un puntito. O esperar. Vamos a ver si desde aquí... No. A esa sala no podemos entrar. Pues vamos a seguir hablando con el resto de invitados. A ver si con alguno tenemos alguna confrontación donde gastemos puntos. Y así tiramos luego para el sirviente para sacarle info.
Vale, creo que esa es la habitación de Von Bollner. Ah, no, es la de Perú. Ah, no, sí, Von Bollner, lo he dicho bien. ¿Y por qué me despisto yo así a lo tonto? Yo creo que no habrá nada nuevo, vamos, nada diferente a lo que hemos visto los últimos días. Ya tenemos el Alacif, o sea que... Espero que el hecho de haberlo sacado antes de hablar con él, pues no importe. Porque vamos, o sea, ya sabíamos que eso, no sé si por aquí fuera quizá... No nos dejan pasar. No. Aquí no nos dicen nada. Vale, por aquí sí nos dejan entrar, ¿eh? Y por aquí, aquí también. Vale. Creo que esta es la de Napoleón. Ah, la de Washington. Bueno, sí que estoy yo bien, ¿eh? Con dónde están las habitaciones de cada uno. De verdad os lo digo. Tengo un lío de cabeza. Nada nuevo, nada con lo que poder presionarle. Nada, esto nos va a decir que estamos hasta arriba. La carta es la de siempre. Venga, va. ¿Qué no podemos usar con Washington? Dejadme que lo consulte. Vale, ni política ni manipulación. Mr. President, would you have a minute to spare? Of course, Louis. What can I do for you? I wanted to make sure that you're still with us. Since Mortimer has to convince everyone to follow him to win the vote, well, I expect he'll try bringing you over to his side eventually. I won't lie. William did make a point of speaking to me. And? He has always supported me, Louis. I've been thinking long and hard about this. I know I said I would vote for Holm, but I've been reconsidering. I'm sorry, but I won't be following you this time around. Well, at least that's clear. Holm's the one who's going to be delighted about this reversal. I'm sorry for you. Good luck and see you later at the conference. See you later. La verdad, me esperaba, ya os lo dije que era uno de los que yo esperaba que nos hiciese a un lado. Además no te da la opción de volver a convencerle ni de hablar con él, simplemente te lo cuenta. Así que no hay más, no se puede hacer más. Esta es la habitación de... ¿Es la misma? Sí, ¿no? Vale. Yo dice... Yo pensando en plan, me estoy volviendo loca. Vale, voy a mirar el mapa. Entonces, hemos ido Von Bollner, la de Adams, que no... Bueno, a lo mejor podríamos darle un repaso a la de Adams. Pero no sé si estoy yendo bien, mal o regular. No, vale, no se puede. Pues sigamos el camino que hemos tomado hacia la de Washington, pues vamos ahora para allá. Si no me equivoco, la primera puede ser la de Piaggi. O sea, vosotros imaginaos el lío que tengo yo ahora de dónde está cada habitación. Imaginaos esto cuando los capítulos salían cada mes o algo así, o cada 2 meses. Your Eminence? Oh, Louis. A ver, Piaggi. What can I do for you? Not too nervous about the conference? Even if I add Lord Mortimer's Nos falta reaction una, into the equation, I must admit, I don't know how we can lose. It will only take one of us to vote against his project, and the idea will be definitively dropped. Knowing Mortimer, I wouldn't be surprised if he still had a few tricks up his sleeve. You are thinking about something? Dear God, I am doomed. He knows I'll be voting for Mortimer, but how? Scoundrel. He's a traitor. Ja. ¿Esta cuál es? Lógica. ¿Esa la tengo? No, tengo manipulación.
Bueno, la voy a sacar para obtener a Piaggi, ¿vale? I was just wondering, exactly how long have you known Lord Mortimer? Well, what are you suggesting, Louis? Are you losing your mind or what? You haven't answered the question. I refuse to play at this game. And I'll ask you to stop making such inappropriate assumptions. I might well have known Lord Mortimer for a very long time, but we have never mixed business interests with our personal affections. Fine. No need to get upset, Your Eminence. It was just a question. Well, your question is wrong. Understood. On that note, if you don't mind, I'll be going, Your Eminence. Perfecto. Please do. Perfecto. Nos lo ha dicho en español. Perfecto. Podemos volver a entrar, vamos a volver a entrar. Más que nada por si hay algo que encontremos de qué es lo que ha hecho Lord Mortimer para que cambie de opinión. No había manera de que pudiéramos convencerle. Habéis visto que todas eran como traicionar a Holm y tal. O sea, que quiero decir, no nos daban nada de poder convencerle, así que pues, Golden elixir. Consume without excess. lanzarle eso creo que ha sido la mejor opción. Hemos obtenido ahora lo de cultivado, que vamos a ver qué es. Ah, mira, podemos salir al balconcito. Pensaba que solo se podía para conseguir lo de las notitas esas y un poco más. Pero bueno, tampoco hay mucho más. Esta es la del Papa, ¿no? Sí, la de Giovanni Ancelbraschi. La cosa es con qué le ha convencido A ver, lo bueno es que la carta, como pusimos verde a parir a Mortimer, pues haga lo que haga, él da igual, porque la carta ya se ha enviado supuestamente. Nos han dado cultivado. Consigues un punto de habilidad en erudición. Descubre todas las inmunidades y vulnerabilidades de Giuseppe Piaggi. Vale. Bueno, ya nos van quedando menos, la verdad. A ver. Please leave me now, Louis. ¿Y si no me da la gana? Please, leave me now. Te dejaré si quiero. Ah, sí, Lady Hillsborough también nos sale. Y yo porque pensaba que no. Bueno, en esta habitación no creo que haya nada. Es más por quién nos podemos encontrar en la habitación, que es lo que a mí siempre ya me da como cosa. Esto que es lo de siempre, lo que siempre brilla. Bueno, podemos encontrar podemos pasar a la de Manuel Godoy por aquí. También. Ah, pues no. Qué curioso. ¿Dónde está Godoy? ¿No está en su cuarto? Suspicious. ¿Qué tiempo de carga más largo? A ver, Godoy. ¿Por aquí? Vale, pues habrá coincidido que por la ventana no. Nada de esa agua del Carmen. Ya sabéis la info que obtuvimos del retrato. A ver, yo creo que eso, a unas malas que hubiera cambiado el de opinión, podríamos... Monsieur Bonaparte. Ah, excuse me, I was expecting someone else. Mr. Godoy, do you have a moment? Your timing's awkward, Dorishi. I'm expecting someone. I haven't time. Please leave me. Very well. I won't insist. Looks like he only wants to speak to Bonaparte. I know what I have to do if I want to speak to him. Tomar el control de Bonaparte. ¡Oh! ¡Qué bien me lo voy a pasar! Dorishi, I told you that I did not have time for you. I will Pensaba ask que you to íbamos a leave me poder alone. echarle un vistazo a la habitación. Looks like he only wants to speak to Bonaparte. I know what I have to do if I want to speak to him. Pues sale, vamos a por Bonaparte. No. ¡No! Dorishi, I told you that I did Digo, not no have sé time de for qué you. I lado will ask tengo you to que leave me ir. alone. Como no te Looks deja like he only pasarlo, wants además, to te lo speak tienes to que tragar. A ver, Bonaparte. I know what I have to no do voy a if I mover el want to mando speak to nada. him. Por aquí. Vale.
Claro, sí, digo, sí, que yo lo único que quería era salir, pero no sabía cómo. Vale, vamos a hablar con Emily primero, que creo que nos pilla de paso hacia la de Bonaparte. Bonaparte. Emily? Emily, it's me. Come in, Louis. I just saw that. What's that servant doing in your room? A gift from father. You're joking, right? Unfortunately not. He's worried about my health. Oh, typical. Of course, I understand this is in no way an overreaction on his part. Anyway, I've come to see if you're better. That's very nice of you. Thank you. I'd appreciate it if we kept our last discussion to ourselves, Louis. I'm not very proud of the state I was in. Don't worry. Thank you. And did you manage to speak to Mortimer? One moment. I'd rather continue our discussion away from Yo any también. curious eyes. Follow me next door, please. Porque esos sirvientes, y sabemos que sirven totalmente a Mortimer, los tiene a su merced. Con lo cual todo lo que digamos... You wanted to know if we spoke? Well, let's just say he didn't stick around long, but yes, I can definitely say we spoke. Con Emily tenemos que usar psicología. ¿Y cómo fue? And did he go all right? I imagine you spoke about yourselves. He confirmed what Sir Gregory told me, that he really is my father. That he didn't know I was his daughter until a short while ago. And, well, how are you? Did you take it all right? To be honest, I don't know. I feel like I've lost all my bearings. And what about me then? Do you trust him? Por supuesto que no. Are you joking? I'll never be able to trust him. He distills the information that he's willing to share, a drop at a time. He manipulates the people he needs and gets rid of those in his way. Sure, he's our father, but he can't count on me to follow him in everything he does. And you? What do you think? Honestly, I don't know who to believe. The only person I really trust is you. So I'll follow you this time round. I won't be voting for him. I'm not convinced by his proposition. I'll be voting for Sir Gregory. I understand. In that case, I'll vote for home, like you. But it won't please father. That's only to be expected. But, well, it's not my fault if he hasn't been able to convince me. Don't worry, he'll get over it. Right. I won't disturb you any further. See you later for the vote. See you in a while. Que Emily no es vulnerable a la distracción, entonces aunque hubiéramos usado distracción nos hubiera dado igual. Estaba viendo por si había algo nuevo por aquí, pero no, eso es lo de la carta. Bueno, pues entonces nos queda ir a por Napoleón. Estos son los sirvientes que ya sabéis que son... Que Mortimer los ha hecho sordos, mudos... O sea, no, sordos no. Bueno, no sé, sí. El caso, que era imposible poder hacerse con ellos, como por ejemplo lo que vamos a hacer con Napoleón, porque él les había quitado todo. O sea, muchos sentidos, de forma que solo puedan estar a su disposición. Es que no me acuerdo ahora exactamente de todo, ¿sabéis? De lo... O sea, yo creo que era eso, ¿no? Sordos... O sea, no pueden hablar. Ya sabéis, esta es la habitación de Perú, que se supone que se ha marchado. Pero bueno, digo, a lo mejor nos ha dejado algún... Yo qué sé, una nota, un algo, pero no. Ah, no, de hecho no se ha ido todavía. Tiene aquí sus cosas. Entonces, ¿dónde está Perú? Alora, ¿dónde está Perú? Yo estaba convencida de que se había ido ya. Hola, Napoleón. Ah, no. Por una sí, por la otra no. Vamos a ver si tenemos algo por aquí. Nada, la carta, lo del tricornio. A bicorn decorated with a cockade. It must belong to a French soldier. No hay prisa con Volner. Estamos seguros de que cederá con toda la gravedad del asunto. Lo mejor será sorprenderle en el último momento. Looks like Volner's opposition is in the line of fire. I don't like the sound of that. O sea, que solo podemos contar apoyando a Gregory, a nosotros y a Emily.
Voy a mirar lo de las cartas de la mesa por si acaso alguna ha cambiado. O sea, a ver si es la misma. Sí. Y es que dice... Lo mejor será sorprenderle en el último momento. A lo mejor podemos aprovecharnos de esa info ahora. Para evitarlo. My dear Napoleon. Es que es lo que digo, llega un momento que cambia tanto la historia entre la que yo he jugado y la otra, y encima que hace tanto tiempo que jugué este juego, que no lo sé. Vale, vamos a prepararnos. Napoleón, no se puede usar ni persuasión ni política. Monsieur Bonaparte. Louis, do you want something? Yes, for you to test the Duke's loyalty, since he'll only speak to you. Well... Whatever it is, I haven't the time. The conference will shortly begin, and I want to be focused. Sorry. Come back and see me afterwards. I see I haven't much choice. Seeing as Godoy will only talk to Bonaparte, and Bonaparte will talk to no one, I have no other choice but to borrow his body. Nothing personal here, Napoleon. Look, I'm sorry. This conference is of utmost importance to me, and I should like to be prepared for it. Concentrate, Louis. You don't mind if I sit down, do you? I don't want to fall flat on my face when my spirit passes inside you. No, I don't think you've understood, Riche. Link into his thoughts, Louis. Come on. I said I did not want to be disturbed. That's it. I sense something. What word in leave me alone do you not understand? Come on, just keep going and get inside his mind. No, too bad for you. You can't say that I haven't. Thank you very much for the loan of this body, monsieur. Monsieur. Right. Lo siento porque está sonando la alarma. O sea, voy a tener que parar un momento. Ah, there you are at last, Bonaparte. My Lord Duke. What a typically French attitude. Come, you let's are not... 20 minutes late, without the least excuse. I am risking a lot, monsieur. You seem to forget. Please, excuse me. Well, what did you want to see me about? So, Ni protocolo ni let's see whose side he's really on. I wanted to be sure. You are still going to vote for Mortimer, as planned, yes? Mortimer? What the devil are you talking about, Bonaparte? I am on Holmes' side, and I intend to vote against Mortimer's project. What on earth is wrong with him? He seems very odd. Nada, sé que trabaja para Mortimer, la contabilidad. No puede engañarme. My Lord Duke, I never once dreamed of you playing on both sides of the fence. But I was given to understand that you and Lord Mortimer do have a few interests in common. But I don't know what on earth you are talking about. Lord Mortimer and myself may agree on a number of subjects, but I am and shall always remain loyal to Sir Gregory. You see, there is no reason to think that I could ever side with Mortimer. Oh, that's a pity. He was going to make you an offer. What are you talking about? Make yourself clear. I do not understand you. This doesn't seem like the way Mortimer normally proceeds. I'll know if he's lying or not by what he has to offer. Lo sabe muy bien. Come on, my Lord Duke. We both know very well what we are talking about. I thank you for not wasting my time. I never dreamed of it, monsieur. I have a fair idea as to your presence here, but for some reason, something doesn't seem quite right. I am somewhat lost, to tell the truth. And this just isn't like you. I wonder if it really is you, in fact. What? You're just fishing around because you're the one who's changed sides. What? What on earth are you talking about? You're working for Holm. Admit it. No, I'm not. Don't be ridiculous. He's asked you to flush out the traitors in his team, hasn't he? Of course he hasn't. Admit it. I'm sure he's lying. I cannot make out what it is, but something is very wrong here. I will not fall into a trap. Are you joking? Upon my honor, I urge you to believe that I am not the sort to play on both sides of the fence, monsieur. Very well, very well. There is no point getting on your high horse. If you are really working for Mortimer, why did he task you to question me like this? I do not understand. If he really is here on behalf of Mortimer, all he would have to do is tell me the code we agreed upon. Whatever happens, if he doesn't say hummingbird, it means I've fallen into a trap.
Right. I think we've wasted enough time here. I could not agree more. Hummingbird. Did you? Pardon? You heard me. Hummingbird. At last! Heavens above, why did you not tell me before? I didn't think I would need to. Imbecile! Someone could have caught us. Listen, I'll take your word for it, but tell Mortimer that he's making me run too great a risk. I already gave him my approval, and we agreed not to speak about it on the island. Just imagine for a minute if Holm had caught us. You might not know what he is capable of, but I certainly do. It would be the end of me. The bastard. He really is a traitor. Please excuse me, Duke Manuel, but that wasn't the intention. I shall go and reassure Lord Mortimer about the vote, and I promise to avoid you running any more risks. I hope so. Now please, leave me. We must not be seen together. ¿Os habéis dado cuenta de que en realidad Mortimer tenía a todos y Holm a ninguno? Tío, ¿no podemos aprovecharnos de Napoleón un poco más? Pícale un bofetón en la cabeza, dale con algo y que no pueda ir a hablar con Volner. O quizá podamos intentar ir a informar, a avisar a Volner o algo así. Por favor, dime que puedo hacer algo. Voy a intentar ir a hablar con Volner, ¿vale? Si se puede, genial. Si no, pues nada, pero yo lo voy a intentar. Hillsborough, Bonaparte, Perú... Vale, o sea, tengo que mirar hacia el lado contrario exactamente. Vale. Vamos a intentarlo. Que oye, si funciona, pues genial. Y si no, pues al menos lo hemos intentado. ¡Ay! Otro libro. ¿Veis? Yo sabía que en esta parte había un libro. Amistades peligrosas. Y creo que con esto los tenemos todos. Pierre Choderlos de Lacios, 1782. En esta novela, la marquesa de Merteuil y el vizconde de Valmont, libertinos y expertos manipuladores, narran sus grandes proezas mediante cartas. Porque ya os digo que juraría que hay 2 libros que no podemos conseguir durante la partida. Juraría. Así que, en teoría, en esta habitación no tiene que haber nada. Y además no podemos entrar. A ver, Volner. Vamos a intentar ver si está Volner y ver si podemos hablar con él. ¿O dónde hemos hablado con Volner nosotros? ¿Abajo? Creo que sí, que hemos hablado abajo. ¿Dónde estaba Volner? Sir Gregory estaba en el salón. Volner. Joder, qué mala memoria tengo, macho. En serio he bajado justo por las peores escaleras de todas. O sea, las que dan a la nada. Gracias. Ay, no, si es para aquí. Volner. Yo creo que sí que lo hemos visto abajo. No lo sé. Sí. 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 No, porque de esto tampoco, ¿no? No. ¿Y qué es lo que me falta entonces? Agua del Carmen. Y abrojo. Aquí hay algo de eso. I have no space left. I'll retrieve it later. ¿Y esto? Joder. Es que el problema es que como no lo reconozco, qué aspecto tiene. Volner. No, mierda, ¿dónde puede estar? Yo contaba con hablar con él, de verdad. Y poder advertirle. ¿Sabes? Porque al fin y al cabo, los únicos que nos estamos manteniendo leales a... What can I do for you, sir? A ver, sirviente. I am at your service day and night, sir. Si podrías echarme As una I was mano. unable to bring my personal effects with me,
I was wondering if you could find me a few items. Of course, sir. What would you require? Elixir dorado, venga. You wouldn't have a little golden elixir I could use, would you? Oh, unfortunately, sir, I have orders not to give any of that medicine to any of Lord Mortimer's guests. Some guests are here to follow a very strict treatment. Mixing or combining certain substances would be dangerous for sir. Vale, manipulación, erudición, ciencias y persuasión ya los conocemos. Lógica no lo conocemos y ciencias sí. Lógica. That's fine. I have no intention of swallowing this remedy. You see, I generally use it to put the shine back on my shoes. But maybe you'd rather I ask permission from Lord Mortimer. Where is he? I'd like to tell him about my shoe problem. Sir need do nothing of the sort. There is no reason to disturb Lord Mortimer with this small matter. As you wish. Here you are, sir. I hope sir will have enough with one bottle, as I haven't any more. Oh, I'll make do. It's good of you to get this much. May I do anything else for sir? O sea, me da como que todavía nos faltan. Pero ¿cuántas vulnerabilidades tienen los sirvientes? Persuasión, erudición, manipulación, ciencias, lógica. A ver, manuscrito. No me deja. Vale, solo te deja escogerlos una vez. Del anfitrión no dice nada, de los invitados tampoco, pues nada. Pues me gozo en un pozo. Ni gozo en un pozo. Por aquí había algo que no podía coger y ahora podré coger. No, ¿verdad? No, por estas mesas no, por estas mesas tampoco. A ver, Sherlock. Ah, Louis. I was getting impatient. So, tell me, have you been able to speak to everyone? Absolutely. And? Did you find a traitor in our midst? Todos. Any news of Piaggi? Es un traidor. If I were you, I wouldn't count on Cardinal Piaggi. The scoundrel! I've given him everything, and this is how he thanks me. I wouldn't be surprised if he and my father have been close allies for a long time. He'll get what's coming to him. And President Washington, can we count on him? Es un traidor. Unfortunately, President Washington has changed sides. I must admit it comes as no surprise. My brother has always followed him, and I was expecting this reversal. What's your opinion of Duke Manuel? Es un traidor. Duke Manuel won't be supporting us. How dare he! If it weren't for me, he wouldn't be where he is today. I had to trick him in order to make sure. I passed inside Napoleon so that he would talk to me. Congratulations, Louis. I see you're not one to stop at half measures. I pretended that I was only checking he was still working for Mortimer. And he confessed? He was suspicious right to the end, but yes, he ended up giving himself away and conceded he was working for your brother. That scoundrel! Can I count on Emily? Sí, está de nuestra parte. Yes, she's on your side. I was right to trust her. I don't know if it's of any importance, but Father has given her a bodyguard. A servant dressed in black? Yes, is this detail important? I hope not. We'll see. And Von Volner? What's your Hablarle sobre feeling la about carta him? encontrada. He's on your side. However, it seems that Mortimer feels certain he can get him to change his mind. You mean blackmail him? That's impossible. I don't know, but I thought it wise to warn you. Yes. I see. Thank you, Louis, for all this information. I only hope what you say is right. The consequences could be horrific. That is what we're likely to see. William has moved his pieces. If that's how it is, it's my turn now. What are you going to do? Show him that I am not going to be outdone. Prepare yourself. It won't be long before the conference begins. There's just enough time to briefly go over it once more with my guests. Let us meet in the conference room when the time comes. Creo que lo hemos descubierto todo y todos, ¿no? So, do we agree? Agreed. Let's return to our places now. You're right. What were they talking about? A ver. Volner. A ver, ¿dónde está Volner, tío? Aquí. Louis, a moment of your time, please. Yes, monsieur.
What can I do for you? I would like you to hear me out without interrupting. It's in your interest. You are in a perilous situation, and I want to avoid you becoming a laughingstock. What exactly are you talking about? The reason why we are all here. You might think you can win, but... Indeed. It looks that way, doesn't it? Well, think again. You don't know everything. In actual fact, all of Sir Gregory's team is working for Mortimer. If you vote for Holm, Mortimer will never forgive you. And Van I a can assure cambiar a you Emily that por he is Emma. taken down far tougher than Emma en you. realidad está viva. Not me, Louis. But you are the only one who hasn't turned against Sir Gregory. Join us. Vote with us if you do not want to feel the wrath of Mortimer alone. Is that all? That's all, yes. I just wanted to warn you. Now you are free to vote where your conscience leads you. Good luck. So, he's the one who's been persuading them all to turn back. I just gotta hope that Holmes managed to pull off his conjuring trick. Otherwise, Bonaparte's right. I'll be the only one voting against Mortimer, and therefore the only one to face the Es que consequences. ¿por qué Emily nos traicionaría si siempre My nos ayuda? friend, O sea, es que si no here es we eso... are at last, gathered together to O sea, lo digo close porque ya this pensábamos una vez que Emma estaba muerta y luego I no. would first of all like to thank you all for making the time to be here and lend your services. Gregory, I believe I may speak for both of us when I say that we are honored by your presence here. You are perfectly right to do so, William. Thank you for putting your faith in us and for coming here to participate in this conference. Thank you for helping us to make the best decisions. And I especially want to thank you, William, for perfectly hosting us at your home during these past several days. I'm not sure all the guests would agree to that. In any case, Holmes doesn't seem to be No, himself. algo parecido Good. mal. I think we can begin. You will vote in turn on the question that interests us today. Are you for or against the transfer of ownership of Louisiana from Spain to France? Duchess Hillsborough. Against. ¡Bien! ¡Bien! Sabía que nos Manuel. traicionaría. ¡Ay, qué bien! For. Your Eminence. For. But Gregory, please. Monsieur Napoleon. For. Mr. von Volner. For. What? Gregory, please refrain from interrupting the Da igual, ya voting. somos dos votando, You querido. know the rules, brother. President Washington. For. Finally, Monsieur de Richet. What is your vote? My turn. En contra. I vote against. The votes are now cast. So you were not won over by my project. That hurts. Que te den. I warned you. You didn't want to. Algo le está pasando a Gregory, Listen to por me. Dios. Never mind. It will still come to pass. Traitor! ¿Perdón? Vete a la What have you mierda. done? You are obliged to respect your Y por eso no se puede fiar uno de word. otro. No juega That limpio nunca. is the Los humanos le importamos una mierda. rule. The time of conferences is over, dear brother. Let us abandon all this charade. You don't have the right. What have you done? Os digo que si to podemos me? matar a Lord What Mortimer have me lo voy I a done? cargar con un gustazo. Nothing, Guau. Gregory. You did it yourself. A word of advice. In the future, that is, if you have one, don't drink someone else's La taza cup de of té. tea without checking what's in it. Father, what happened? Sir Gregory, Sí, ahora What's Faden, the ¿no, matter? Volner? William, what have you done? Not now. You are mad, William. Father will punish you for this. He will probably try, unless I get to him first. But I cannot die. Sí, sí, está encerrado No, en su you cuerpo. cannot die. You are, however, losing all sense of reason, as well as all your special abilities. What did I drink? Can't you guess? There are but few things that can have such an effect on such as we. You would know that if you ever ventured even a little way
off of Father's beaten track. Revenge! Oh, no, my dear Gregory. You will not be taking any revenge. You will die stupidly, alone, enclosed in that rather withered body. Help me! After several centuries of near absolute power, here you find yourself on your hands and knees, hoping in vain that someone is going to help you. Tell me, what does that feel like? Never happened to me. Can't be good. You cannot leave your body, you cannot project yourself elsewhere, you cannot even contact Father. Go ahead. Por favor, dime que podemos ayudar, dime que podemos But ayudar. you are my brother. So I ask you to remember that all this is your own fault. And I want you to understand I get absolutely no pleasure out of it. Well, very little. You swine! A new order is born today, brother. Enough of Father's hegemony. After all these years of servitude, I can finally stand up and oppose it. You chose to serve him, whatever his excesses. Now it's up to you to face the consequences Está súper of celoso that de sus choice. hermanos, ¿os habéis fijado? Matt! Que Holm tenía razón. I am stronger than you! Bueno, fallidas como veis ninguna, caminos alternativos tampoco. He hablado con los invitados que van a apoyar a Sir Holm, he hablado con Manuel Godoy, con Johan von Bollner, con Lady Hillsborough, con George Washington. Bien que acertáramos con Emily. Emily es realmente Emily. Es que yo ya estaba como, no puede ser, tío. Claro, porque es que no sabes si estás en lo cierto o no. Digo, joder, yo he usado psicología con ella y funciona, y con su hermana cuando... O sea, no sé, pero ya estaba, digo, no puede ser, a que no está muerta. Pues, pero no, vale. He cambiado el voto decisivo en favor de Sir Holm. Me he dado cuenta de que von Bollner ha entrado desde fuera. Me ha parecido entender que von Bollner acababa de ocultar el alacif en el embarcadero y he encontrado el alacif y me lo he llevado. Vale. Siguiente. Tenemos 4 puntos. Entonces hay que pensar que voy a conseguir uno en manipulación, uno en observación y otro en todos. Pues vale. Entonces, si cojo uno de erudición, luego me va a dar uno de erudición. O sea que perfecto. Luego el otro que quería era protocolo. Protocolo, ¿verdad? Que yo ya estoy como... Creo que era protocolo. A ver. Erudición y protocolo. Que ya sabéis que como esto pone que es retroactivo... Vamos a meterlo ahí. A ver, al fin y al cabo hay que escoger unas. Pues yo voy a poner estas. Creo que nos habían dado... Esperad un momento. Creo que nos habían dado un rasgo nuevo. Vástago, ganas un punto de habilidad en política porque has votado en contra del proyecto de Mortimer. No sé cuál te darán si votas a favor. What? But... Nosotros no estamos congelados. What on earth is happening? Am I dreaming or... Louis, it's me, Gregory. Listen, we don't have much time. But where are we? Louis, I brought us here. You must act swiftly. I can't hold out for long. William has poisoned me. He must have used the blood of a former demon. I am no longer able to enter the body of someone else. The poison is gnawing away at me from the inside. I'm going to die, Louis. But where are we? In the ether. What you see is not real. It's only a mental projection created by my spirit. I'm occupying William's spirit at the moment, but I'm not going to be able to keep it up forever. Join me, Louis. Otherwise, all will be lost. Yes. Yes, I'll join you. Find a way. Hurry. I must find them quickly.
Perfecto, lo tenemos aquí a nivel 3. Nuestra primera habilidad nivel 3. Y esta nivel 2, que espero en el siguiente capítulo poder subirlo a nivel 3. Supongo que esto dependerá un poco de cómo montes tu partida. Yo, por ejemplo, preferí subir todas a nivel 2 porque como hay diálogos que te exigen muchísimo, pues era como la forma más lógica para mí, pero yo que sé, es que aquí puedes hacer la rama que tú quieras, puedes tener a nivel 3 todo lo que quieras. Yo creo que esta partida estoy orgullosa, me ha parecido que lo he hecho bastante bien. Así que, en fin, vamos a iniciar misión. Encuentra a Sir Holm. Así que bueno, sin más, vamos a dejar este capítulo aquí. Como veis, a mí al menos me parece que está súper interesante. Os digo que cambian tantas cosas que al final es casi como... hay partes en las que básicamente es como si estuvieras viviendo una partida aparte. Otras cosas coinciden, obviamente, porque hay puntos en común, ¿no? Pero claro, aquí en función de que escogieras, que no, pues iban a votar unas cosas u otras, o se lo esperan más o menos. Por ejemplo, el que Emily votara con nosotros es gracias, acerté con Emily. Como hemos visto, Mortimer no sigue ninguna regla, o sea que fijaos su supuesta democracia donde iba a acabar, siendo él el amo, el señor de todos. O sea, eso es lo que él en el fondo quiere, dominar a todos los demonios, porque está súper celoso de la atención que su padre le dedica a otros. Y deciros que yo, por ejemplo, sí sé lo que le ha dado a Gregory Holm. Te dice la sangre de un demonio más poderoso. ¿Qué demonio? O sea, ¿cuál es el demonio más poderoso que conocemos? Pues el padre de Mortimer y de Sir Gregory, que es uno de los primeros demonios. Que eso lo sabes porque te lo dice Mortimer en una de las opciones de diálogo si lo escoges, ¿vale? Eso simplemente no considero que sea un spoiler ni nada, pero bueno, es porque es importante, ¿vale? De todas formas lo van a decir más adelante también, creo, si no me equivoco. Pero, vamos, igual me estoy equivocando porque no lo recuerdo. O sea, pero yo creo que era eso, que era la sangre... O sea, ¿qué demonio hay más poderoso que Sir Gregory Holm o que Sir Mortimer? Pues su padre. Sobre todo porque, como ha dicho Gregory, él es más fuerte que Mortimer porque Gregory es más anciano que Mortimer. Entonces, bueno. En fin, creo que es así. Sin más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo de The Council. Un besito a todos. Adiós.